Muhammad Khurshid. Kita kongloi thuna laksi mathang ki namakta ngaiduna lebisi Muhammad Yusuf Mayang Infan. Tahriman matam dapat dari mana kamu berkata mengasu badan kusasi masing masing ada tu hamba dari subada yaitu kusasi mai gusi sujeng mata hamba di mana subada kopi yang dikono binoi sujeng di mana hamba apa subada yaitu mai hamba kusahu madun wai sujeng mata hamba dari subada koi maka dapat hamba dari mata subada salah sonda kena jesuna tarik ni akan beda alhamdulillah sonda ani subada raka kulima ahum beda bismillah sonda ahum subada takna haiba mari subada azan masuk Islam kena masa diwali pesan hari bede surai hujurat ke surai beresfau amasung asal masuk esa kena masa ausate pesan hari bede surai berusda ke surai bayina fau amasung marakin masa kisare pesan hari bede surai bayina dek surai nasung menunggu apa masalah masuk ba banga subada tahu tasnya minta haiba teruk subada hazargi ani subada kata ahan berkata kita sana kita subada dari subada para samas yang subah sumari subada kata surai fatihah ke subada rukugi sunan dipane ahan bada rukugi takbir haiba ani subada ruku tong matang nakul ani maku udah paiba ahum subada kusa sungguh sandok naga paiba mari subada Hurai settingan ba manga subada langkam settingan ba taruk subada kong amade ningyong zaman handa dari subada rukugi tasbihan darwa subhana rabbiyal azim wa hunna haiba dipan subada ruku dagi hagulak pada imam nakhonjen thongna sami Allahu liman hamidah rabbana muqtadina rabbana lakal hamda tamna haiba batanda sonomi alima kunna haiba sajdagi sunat rahmat hoine ahan bada sajdagi takbir haiba ani subada sajdata matam nakuna hantaba ahum subada kuttaba mari subada natuntaba manga subada naibaktaba taruk subada kokon ani ke maraka thamba tare subada pokka phaigan ke pang handaba dipan subada khonning ani magaiba ke pang handaba mapan subada sajdagi tasbih andarbada subhana rabbiyal a'la ahum haiba tara subada sajdali hukurapan takbir haiba ramaka subada sajdagi hukurapan matamda ahan bada laibangna hukurpa mathangda natonna mathangda khunna aroi bada kuuna hukurpa kadagi sunatra hundoine ahan bada yat kikong jong khatlaka oi kikong haidra madura phamdin ba ani subada kul ani ma phaigan mathakta thamba ahum subada asyhadu la ilaha illallah mithangat ba ila la thaba mari subada daru salif matung da Quran masuk hadis lagi doa ima sura sonba manga subada aroi pam da daru salif sonba daru subada dakane lo yang dimaka salam naiba dipan subada ya thang menakan ke salam naiba huba papan subada imam salam naiba tanda mutadi farista sing masuk afazina sing ne tauba papan subada mutadi imam farista sing afabzina singa masung nakane oida na imam tadi singine tauba tara subada matanda sonomina farista kine tauba tara mathoi subada mutadi ka imam galoina na salam naiba tara thoi subada ani suba salam ikhonjen dagi ahan salam nakhana kalhan ba tara thoi subada namaz pamina imam ki namaz naiba Masya Allah ngansing thi khriba sunna sing asi khoi mangta ji tahan khriba sunna sing sida ai khoi namaz manung da kayam na pangthoi natraga pangthok te aidu yenga da pangthok na mohok na ga da adana matanga se hajri kharlo jage Muhammad Rami darja nazra jim Nusrat Irong Makhan ya orang hoga sih Nusrat dan Dinias Domdagi Sabir Menteri Purki Othok Tithok Taman Ming Maming Tani
दिनिया सोंगी सोहेल दो हम तक होगा सी सोंदा मैं साहब ना नाइरी ओफा मथन यूसुफ मथन मुसाहिन मोहम्मद यूसुफ मैं इनफाल अगो लक्सी अकाउंट सुन्नत अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अई मौजूदी नमाज की सुन्नत जंगल में थोई अहान बदा काया की सुन्नत तरा में थोई अहान बदा तकबीर तहरीमा है मतमदा चुमन लेपा कोक नोन थदबा अनि सुबदा खोंग अनि की मरकता खुदसा मरी चांग हांगनबा अमसुम खोंजा सिंह किबला की मिकैदा ओनबा अगम सुबदा मुक्तदी की तकबीर तहरीमा का इमाम की तकबीर तहरीमा का लोने नहाइबा मरी सुबदा मरी सुबदा तकबीर तहरीमा है मतमदा खुद अनी मगना कुंगा पाहु थंगटबा मंगा सुबदा खुद नगोंगा खुद अनी खोंजा खुजा सिंह किबला रोमदा ओनबा तरुक सुबदा खुजा सिंह मसाई फिबमदा थंबा यामसु संदोक्तबा अमसुं तप नफसिंदबा हाइबिदि मयाय ओबा चांगदा थंबा तरेत सुबदा येत की खुजा सिंह ओई खुदांगदा थंबा निपान सुबदा खुपी अमसु खुनाउ बिना ओई खुजेंगदा कोनसिलदा पाइबा मापन सुबदा येत की मयाय थंबा खुजा हुम खुदोंबी खुजाई खुनिंग थंगना ओई खुजेंग मथक्ता थंबा निमा तरा सुबदा खोई मखादा खुद पुनबा नुपी ओरगन खोई मथक्ता पुनबा तराग मथोई सुबदा खुद पुनबगी दुआ सोनबा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। क़िराअत की सुन्नत तरीनी अहान बदा अऊज़ु बिल्लाह सोनबा अनि सुबदा रकात खुदिमकी अहो बदा बिस्मिल्लाह सोनबा अहुम सुबदा आमीन तब नहाइबा मदी सुबदा फजर की अहान फजर अमसुम ज़ोहर नमाज़ तिवाली मुफस्सल हाइबदे सूरह हुजुरात तक सूरह बुरूज फौबा असर अमसुम इशा नमाज़ औसाती मुफस्सल हाइबदे सूरह बुरूज तक सूरह बैना फौबा मगरिब नमाज़ किसाल मुफस्सल हाइबदे सूरह बैना तक सूरह नाज़ फौबा की मनुंग दगी अपाम सूरत अमसुनबा मंगा सुबदा फजर की अहान रकातना अनीस रकात की क़िराअत खरा संग सोनबा तरुक सुबदा सना ताउज़ तस्मिया अमसुन आमीन तब नहाइबा तरियत सुबदा फरज नमाज़िंगी अहुम सुबह अमसुन मरी सुबह रकाता सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह सोनबा रुकू की सुन्नत निपानी अहान बदा रुकू के तकबीर हाइबा अनि सुबदा रुकूदा खुद अनि में खुदा पाइबा अहुम सुबदा खुजा सिंह संदोक्ता पाइबा मरी सुबदा नमगन चप तिंगहनबा मंगा सुबदा कबलाक चप तिंगहनबा तरुक सुबदा ओगा मसुम जोन चप मानहनबा तरियत सुबदा रुकूदा याम दरबदा तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम अहुम लगाइबा याम लगन तरियत लगाइबा निबान सुबदा रुकूदा के होलकबदा इमाम ने खंजियल थोकना समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा हाइबा मतंदा मुक्तदी सिंह तबना रब्बना लकल हम्द हाइबा मथंदा नमाज सोनबा मीना अनि मपुन हाइबा सजदा की सुन्नत तराग निथोइनी अहान बदा सजदा की तकबीर हाइबा अनि सुबदा सजदा का मतंदा अहान बदा खुना हाना ताबा अहुम सुबदा खुद अनीमक थंबा मरी सुबदा नतोना ताबा मंगा सुबदा लैबकना ताबा तरुक सुबदा कोक अनि खुद अनि के मरकता कोक थंबा तरेत सुबदा पोका भाईगन का पक नहंदबा निपान सुबदा थजिन का पंबों का पक नहंदबा मापन सुबदा खुनिंग का लैबा का पक नहंदबा तरा सुबदा सजदा दे याम दरबदा तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला अहुम लगाइबा याम लगना तरियत लगाइबा तरा मथोई सुबदा सजदा दे हगलक में तकबीर हाइबा तरा के निथोई सुबदा सजदा दे हगलक पदा अहान बदा लैबक मथंग द नतोन मथंग द खुद अनीमक अरोई बदा खुन थंगल हगलक पा
कायदागे सिंह तरागा उदोइनी अहान बदा ये थंबा खोंग न चुमनी युखटलगा ओइ थंबा खोंग न हाई थरगा मधुगी मथक्ता फंबा अनि सुबदा खुद अनि मक फैगन मथक्ता थंबा अहुम सुबदा अशहदु अन ला इलाहा दा खुदोबी थंगतबा इल्लल्लाह दा थांगथबा मरी सुबदा दुरूद शरीफ की मतुंगदा कुरान अमसुंग हदीस तगी दुआ मा सलाह सनबा मंगा सुबदा अरोई बगी फंबदा दुरूद शरीफ सनबा तरुक सुबदा ये अमसुंग ओइ अनि मक्ता सलाम लैबा तारेत सुबदा ये थंगमराकंदे सलाम लैबा हुबा निपान सुबदा इमाम न सलाम लैबा मतमदा मुक्तदी सिंह फरिश्ता सिंह अमसुंग अफबा जिन जिंग नियत तौबा मपन सुबदा मुक्तदी सिंह सलाम लैबा मतमदना इमाम फरिश्ता सिंह अफबा जिन सिंह अमसुंग ये दोइदा लैबा मुक्तदी सिंह नियत तौबा तरा सुबदा मथंता नमाज सोन ममीना फरिश्ता खक्तगी नियत तौबा तरा मथै सुबदा मुक्तदी सिंह इमाम गलोइना सलाम लैबा तराग निथोइ सुबदा अहान बा सलाम ना अनि सुबह सलामी खंजेन अहान बा सलाम दगी सुबह सलामी खंजेन खरा तपना हाइबा तराग हुंदे सुबदा मशबूक हाइबदी नमाज तांगमीना इमाम की नमाज लो बुंगाइबा माशाअल्लाह नंसिंग असिदाई न खंगजबा अमा इखोय द वारपा म लेरे सलाम नाकल एरोद लैथोप मतम द इखोय काना की माइ ने तौरगा सलाम तौई ये रोम द लैथोप मतम द काना की वखल थमगा सलाम तौनी ओय रोम द लैथोप द काना की वखल ओयगा सलाम तौगद मनो सी इखोय द वालम बजाय एगो नखोय ददी नखोय दी वालम मोय एखोय ददी वाली मसी वखन थमिनसी अरो बका बितिदार ओयना कौसंजरी मोहम्मद अनीस इरोम मथे मोहम्मद अनीस अनस अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए मौजूदी नमाज के सुन्नत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की सुन्नत यंखै माथोइनी मधुकी मनुंगदगी क़याम की सुन्नत तरा माथोइनी अहान बदा तकबीर तहरीमा हाइबा मतमदा चुमना लेबा अनि सोबदा खोंगानी की मरकत खुजा मारी के चांग मनबा अमसुंग खोंजा सिंह किबला की मैकेदा ओलहनबा अहुम सोबदा मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा गलोइन हाइबा मरी सोबदा तकबीर तहरीमा हाइबा मतमदा खुद अनिमक नकोंग फाव थंगपा मंगा सोबदा खुजा सिंह किबला की मैकेदा ओलहनबा तरुक सोबदा खुजा सिंह मसा की फिबम थंबा यामनसु संदोक्तबा यामनसु नफसंदबा तरे सोबदा ईद की खुजा सिंह ना ओई की खुजा सिंह मथक थंबा निपान सोबदा कोबी अमसुम खुनाव बिना कोंसिल लग खुजिंग दबाइबा अपन सोबदा ईद की खुजा अहुम खुदोबी खुयाय अमसुम खुनिंग थौना ओई की खुदा मथक थंबा तरा सोबदा नम कोई मखाद फुटकुनबा त्रामथोय सोबदा खुटपुनबा की दुआ सोनबा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। किरात के सुन्नत तरेनी अहान बदा ताऊज़ औज़ बिल्लाह सोनबा अनि सोबदा रकात खुदिमा क्या हो बदा तस्मिया बिस्मिल्लाह सोनबा अहुम सोबदा आमीन तो मिन्ना हैबा मरी सोबदा हज़र अमसुम ज़ोहर की नमाज दा किवाली मुफस्सल है बदे सुराई हुजरात तक सुराई बुरुज पाओबा सोनबा अमसुम ऐशा की नमाज दा और साथ मुफस्सल दी सुराई बुरुज तक सुराई बैना फोबा सोनबा अमसुम मगरिब की नमाज दा के सारे मुफस्सल है बदे सुराई बैना दे सुराई नास फोबा की सुरा सिंह दगी अपाम सुरा सोनबा
मंगा सुबदा फजर की अहान बरकाना अनि सुबरा कातगी खरा सांगना सोनबा तरुक सुबदा सना ताउज तस्मिया अमसों आमीन तपना हाइबा तरियत सुबदा फरज नमाज सिंगी अहुम सुबा अमसों मरी सुबा रकाना मरी सुबा रकाता रकात सिंदा सुराय फातिहा का सोनबा रुकू की सुन्नत निपानी अहान बदा रुकू की तकबीर हाइबा अनि सुबदा रुकू दा कुरानी न को दा पाइबा अहुम सुबदा खुदा सिंह संदोख लगा खुदा पाइबा मरी सुबदा नमगत चट्टिंग हनबा मंगा सुबदा कबलाक चट्टिंग हनबा तरुक सुबदा को कनिंजोन का मान हनबा तरे सुबदा रुकू की तस्बीह सुभान रब्बिल अज़ीम याम दरबदा अहुम लगाइबा निपान सुबदा रुकू दा मतमदा अहान बदा रुकू दा क्या होगला को मतमदा अहान बदा रुकू दा क्या होगला को मतमदा इमाम ना खुंजेल तोना समी अल्लाहु लिमन हमिदा मुक्तदीना खुंजेल तबना रब्बना लकल हम्द अमसों मतमदा सोनबीना समी अल्लाहु लिमन हमिदा अमसों रब्बना लकल हम्द अनिमक तबना हाइबा सजदा की सुन्नत त्राउम दोइनी सजदा की सुन्नत त्राइन दोइनी अहान बदा सजदा की तकबीर हाइबा अनि सुबदा सजदा तबो मतमदा अहान बदा सजदा तबो मतमदा अहान बदा कुउन ताबा अनि सुबदा अहुम सुबदा खुद आनी नताबा मरी सुबदा नातो नताबा मंगा सुबदा लाइबक नताबा तरुक सुबदा को खुद आनी के मरकता ताबा तरे सुबदा पुक्का फाइगन का पकन हंदबा निपान सुबदा थाजिन का पंबों का पकन हंदबा मपन सुबदा दरुकु मपन सुबदा तरे सुबदा पुक्का फाइगन का पकन हंदबा निपान सुबदा थाजिन का पंबों का पकन हंदबा मपन सुबदा खुदी गलेबा का पकन हंदबा तरा सुबदा सजदा की तस्बीह सुभान रब्बिल आला याम दरबदा हम आइबा त्रामत होय सुबदा सजदा दगी होगला पगी तकबीर आइबा त्राइन होय सुबदा सजदा दगी होगला को मतमदा अहान बदा लाइबकना मथंगदा नातोनना मथंगदा खुदना अमसुंग अरोय बदा खुबु थांगरबा कायदा की सुन्नत त्राउम दोइनी अहान बदा यद की खोंग हाय चुमना यूं खलगा थंबा अमसुंग ओय की खोंग हाय थरगा मददा फंजनबा अनि सुबदा कुरानी में फाइगंदा थंबा अहुम सुबदा अशहदु अल्ला इलाहा दा खुदा भी थंगरबा अमसुंग इल्लल्लाह दा थाथबा मरी सुबदा मरी सुबदा दरुस शरीफ के मतुंगदा कुरान अमसुंग हदीस तगी दुआ मसरा सोनबा मंगा सुबदा अरुई बगी फंबदा दरुस शरीफ सोनबा तरुक सुबदा येद अमसुंग ओय नकलानी मक्ता सलाम नैबा तरे सुबदा ये थंब नकल जगी सलाम नैबा होबा निपान सुबदा इमाम ने सलाम नैबा मतमदा मुक्तदी सिंह फरिश्ता सिंह की नियत तौबा अपन सुबदा मुक्तदीना इमाम फरिश्ता सिंह अफबजिन सिंह अमसुंग येद ओयदा लैबा मुक्तदी सिंह की नियत तौबा तरा सुबदा मथंता सोनबा मीना फरिश्ता सिंह तगी नियत तौबा त्रामत होय सुबदा मुक्तदी सिंह ना इमाम गोलोइना सलाम लैबा त्राइन होय सुबदा अनि सुबह सलाम लैबा की खोंजेल ना अहान बा सलाम लैबा की खोंजेल दगी खजिकदंग तबथना हाइबा त्राउम दोय सुबदा मसबूक हाइबदी नमाज तांग बमीना इमाम की नमाज लोइबा हाइबा दाबी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सी अहान बस सलाम दगी अनि सुबह सलाम ना तब थबसी सुन्नत नि सेखो अमल तबिना सिको इंशाअल्लाह मतंग से एकाउंट सुन्नत की प्रोग्राम लोजरे मथंग असिदी खुतबा की दमकता शरीफ उबीद बहदरा सिंह तैयार ओदलोसी मसी की दमकता जज की फंफम लांगा फंबी नबर की दमकता इकाई खुमना दमतिक चारबा हाफिज वफाउद्दीन साहब अहमदी हाफिज यूसुफ साहब
अनीमकना जज की फमफम लांगदा फंबीनबगीदमक्ता निसिंजरी प्रोग्राम असी यारंको हयेंगीदमक्ता कोई खा ओइसे हाइबनिना ngasi ada masaruk lo janna bai koi dausi aduna asatijai kiramnasu dan sagi qurbani bibi raga angang sinasigi mapung phana koi sojok pina babon namasi aduna jas ki phomom langda phami nabgi damakta bardon taujari hafiz wafaudin sahab hafiz yusuf sahab khutba ki damakta matam pi munnatasi atab minat tandab matam phawba खुतबा की मतमनी अदन सिगी वखन लेना खुतबा पीबी दिबा हजरा सिन्ना खुतबा पीबी अता बमीना तंद्री भाबा सांग सोलगा मियाम न हरावी नत्रगना मियाम न तानिंग है बदु इसा इसा ना वखन थमसी मसगी नमकता ज साइबा फफम लांगा फंबी नबगी नमकता निंसिंग जरी अजमेर अब्दुल बासित सिंगलांग बया सिंह दुसोम अंदर लाक्सी हाजिर खिदला उगे मुजाहिद इरोम मया मुजाहिद इरोम रियान रेहान खेत्री अब्दुल बासित उजवा कार सर्विसी दरकार अफान कैबुंग हाफिज वफादु Babu Amazat Kaina Paufame, Hafiz Iqbal Sahab, Warung Pirul, Nahak Lagaga, Jas di Paham Laga Family Nabi Namakta Nisin Dari. Iqbal Sahab. खुतबा सुनबिगत बांगांग सिंह नियम नीति खरा तासी अखोना खुतबा सुननाय ममांगदा कराई दफमी अदु अखोय लोइना मदुगी वखल तौरगा अखोगी मेंबर असिदा लैदरे अहान बचा मतुंगदा मेंबर दा फंबी रगा खुतबा अदुगा लेखलगा सुन्नत के ओइबो मुंग तो देखो खुतबा सोनबा होनसी जज साहिबाना फफम लांगा फमी खमतुंदा खुतबा पीबी नबगी दमक्ता अहान बोइना कौसंजरी मोहम्मद अनीसुर रहमान इमाम मखा अनीसुर रहमान
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار إلا هو، ومن يعلم الجهر والسر إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي ويقول النار عهدي ويقول الكعبة الزواري ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول سليمان صاحب المملوكة يوم القيامة يا رب نفسي ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله عم نواله حبيبي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ويقول آدم سفي الله يوم القيامة يا رب نفسي خطبة سوليبان كوليج خراب أدوغا سيمفات ولبنا كوي خطبة في بمتامدا أكوي هدودا إينا خطبة في كدبا نقل أمدادا يغلوكشن بياده سيخانو هاي ماتون دي نمتا ماتان کی مسانی مولا کوسنجری محمد مرتضی درجان دنیاسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحث عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة حميمها. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فما أخذه أخذ بحرص وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علمه ثم كتمه أوجب يوم القيامة بلجام من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني بها. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Next, competitor Muhammad. Mahak laglaga mahak की खुतबा में मांगते थंबीने आज हमारे खाना दे याद रखिए मोहम्मद लो किधर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. عما بعد، فيا معشر الإخوان، إن أهم الكتب كتاب الله الديان عليه مدار الهداية والإيمان، فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه، فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل. فيا أيها الخلان، عليكم بتلاوة القرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحبه القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلالا وحرم حراما أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب الحليم. ما شاء الله، الحمد لله. Bahkan
Matanggi Musahim Muhammad Zahir Nilom. Ya rabbi kontang do kitang thulen biram nana ngai. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام هو علم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحث عليه تعليما وتعلما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحد وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ما شاء الله. Matanggi Musahim Muhammad Zidan Muta'allim Madrasah Hada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله به المرسلون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد،
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله. Matangi Musahim Muhammad Zahir Iro. Muhammad Zahir Iro. Matam sila ite. Sitang tudang dilo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فيا معشر الإخوان إن أهم الكتب كتاب الله دجال عليه مدار الهداية والإيمان فاهتموا بتعلمه وتعلمه وحفظه وفهمه فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل. فيا أيها الخلان عليكم بتلاوة القرآن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلالا وحرم حراما أدخله الله الجنة وشفعه في أشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب الكريم. Masya Allah. Matangi Musahim Muhammad Zakwan Ujiwa. Muhammad Zakwan Ujiwa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديدا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه رشيدا. أما بعد فيا معشر الإخوان لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال فيه إنا أرسلناك شاهدا
مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وختم به النبوة والرسالة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بالصدق، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختمني النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي كذابون 30، وفي رواية دجالون كذابون قادر من 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ما شاء الله. متن بمشاهير محمد عارف سنتير. محمد عارف سنتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديدا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه رشيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوان، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال فيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي كذابون 30، وفي رواية دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. سبحان الله. Next in the last Musahim, Hafiz Muhammad Abdul Basit Darga Yaruso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المطلع على خفيات السرائر، العالم بمكنونات الضمائر، مقلب القلوب وغفار الذنوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وجامع شمل الدين وقاطع دابر الملحدين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم
والسلام كثيرا. أما بعد، فإن كون إصلاح السرائر دعامة لإصلاح الظواهر مما نطق به القرآن وسنة رسول الإنس والجان. فقد قال الله تعالى: ولكن قولوا أسلمنا. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وغيرها من الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: استفت نفسك، استفت قلبك. ثلاثا: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن افتاك الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة حتى ذكر صهام الخير كلها، وما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول أهل السماء روح طيبة، ويقول أهل السماء روح خبيثة. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول ملك الموت: أيتها النفس الطيبة، ويقول: أيتها النفس الخبيثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ما شاء الله، سبحان الله. أيكوي warga masih hojik ki musai mesin arobo wede ado ahan banasis pangtol jakare ado ki matum dai hoy ani subam nasis sule sandikre ahon suban nasis ki damakta ikoi hai ki ayo kumtaru makhai taga matandagi ikoi hojragani ado namara moreba kalwa jising ikoi hojik kum nipan ki milat mari sadar kum nipan makha yum napa milat bara mangada itu nama sasi soalnya kita orang sih wajib yang terbasing wajib orang masih